Ay, si Jason pala to, si Jason. Jason Sunga! Oh, classmates! Aha, no? Nice. Ganyan daan, tama. Tama yung daan mo. Tama yan. Takla, baka mahulugan ako dito. Tayo. Grabe nga, gumaganon-ganon yung motor eh. Tabi mo na, ahon na si Mike. Ayun na si Mike. Mike, ano? Mahuli. Yun, nice. Nakuha. Kuha. Uwi na. Tapos na klase. Pauwi na isa. Ay, ito pa isa. Bamanat. Isa pa. Ayun. Ay, nakuha. Ayun, buwan. Uwi na, classmate. Oy! Okay naman, mag-trail na lang tayo. Yung bailout ko, no? Diretso yan. Ito isa, classmate. Oh, Randy Palma. Oh. Bail out kaya to. Oh, saan pumunta? Yun. Saan daan? Ay, may nakagraduate, no? May nakagraduate na yun. Ayun na, may nakagraduate na isa. Pwede naman ba? Ganun din naman yan. Kaya tingin mo. Yun. Ano ba gawa nyo dyan? Ano ginagawa nyo? Ito gano'n. Ano ba meron dyan? Ay, gago wala. Saan? Dandan, Philip ha, baka vertical. Philip! Hoy, Jason, binaligtad yung motor ko. Wait, Philip! Eh bakit kasi pwede naman tayo mag-trail? Ba't anong ginagawa nyo dyan? Tayo mga! Dire-diretso eh.